Barangay, andam na ba mo? Juan de la Cruz, Juan de la Cruz. Ako si Juan de la Cruz, motino karon nalagad sa katawan. Dili lang istorya ratanan, kung lisod duolo nakuha ng usbon. Magpuyo ko sa dalan para maabot inyong hangyo dayon. Dili ko lisod pangitaon, naara ko pirmi. Kung naay problema ato bangon diretsyo diri. Serbisyo tinuhod, walay drama. Para sa barangay ako gyud ang bahala. Panahon na sa tinabangay, panahon na sa tinuod nga alalay. Kung gusto kag lihok nga klaro, Juan de la Cruz andam mo serbisyo. Boto na, Juan de la Cruz atong pilion. Serbisyo nga klaro, walay ilad, para sa barangay nga mas lig-on. Boto na, way mahay kung ako'y pilion. Kausaban sukdan na to karon, Juan de la Cruz para kagawan. Sa kalye ug eskwelahan, kalimpyo ug kaayohan. Proyekto nga makita ninyo, dili saad kundi tinuod gyud. Kung atop ninyo gubana kaayo, atong lihokon di na to pasagdan. Ipasemento na to kung kinahanglan.